An bɛ aw fo ni silamɛya foli ye. An bɛ aw fo ni kisi foli ye. An bɛ aw fo ni balimaya foli ye. N'o de Ala ka kisi bɛ aw ni ne kan, ani Ala ka barika, ani Ala ka tanga. Ka deli Ala fɛ, Ala ka hɛrɛ kɛ an ye. Jamana in, Ala ka a don da kelen fɛ, Ala ka a bɔ da kelen fɛ. Diɲɛnatigɛ sigi ma nɔgɔ, Ala k'a nɔgɔya an ni aw bɛɛ ye. N badenw, n'an bɔra yen, bi a balimakɛ ani aw denkɛ ani aw ka kalanden n'o ye Ali Sangare ka bɔ Banikɔ Joyila mara kɔnɔna na, Ngolobugu komini na, dugula min tɔgɔ ye Sirakoro Jɛda la, ka sigi Bamaɲare Yirimajɔ Kadɔbugu la, wali ka sigi Joyila Sokura S la, walima ka sigi Fugan Medine Buguda la. Bi an ka bi dakuruɲɛ fila o ye ladilikan damadama ye k'o di an kanuɲɔgɔn bɛɛ ma, k'o di an dɛmɛbaga bɛɛ ma, k'o di silamɛya kanuba bɛɛ ma, jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. An balima mɔgɔ dɔw, komi an b'a fɔ balimaya, adamadenya balimaya, walima malidenya yɛrɛ balimaya. An balima dɔw gurupu b'u bolo WhatsApp sanfɛ. U kɛn bɛ ka tɔgɔ dɔ da gurupu in na. Tɔgɔ in o ye diinɛ fara kan. O ye diinɛ fara tɔgɔ in kan. Olu mɔgɔ kelen ninnu tilala ka yɛlɛ YouTube sanfɛ, ka compte créer YouTube sanfɛ, ka tɔgɔ da diinɛ in na, c'est-à-dire ka tɔgɔ da ka tila ka diinɛ fara a kan sur YouTube. O ka gurupu WhatsApp kɔnɔ kuma a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin an karamɔgɔ ma, Seyidi Sherifo Usumani Madani Ayidara, a n'a nɔfɛmɔgɔw ani ansaru a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani Sherifu wɛrɛ bɛɛ. Hakaja. U bɛ vocalu ci ɲɔgɔn ma o gurupu kɔnɔ, ka kuma cɛjugu fɔ o gurupu kan. Mɔgɔ b'u bolo min bɛ tila ka na o vocali kelen ninnu ta sur WhatsApp, ka karamɔgɔ Ayidara foto monter a la, walima ka Ayidara den dɔ ka foto bila a la, k'a bila YouTube sanfɛ. Gurupu in a bilama YouTube kan mɔgɔ 600 ani c'est-à-dire 6.530 kaw a b'o de la bi. 6.530 kaw a mɔgɔ b'o de la ani sagani na, a bɛ YouTube sanfɛ. Bon, n yɛrɛ kɛn bɛ ka an bɔne a la, n kɛn bɛ ka n tugu u la, n'u ye fɛn o fɛn bila n b'a sɔrɔ. U bɛ fɛn o fɛn bila fana, Ala barika la n b'a lamɛn. Parce que kuma dɔw la n'i ma lamɛnni kɛ, i ti faamu sɔrɔ. Kuma dɔw la n'i ma lamɛnni kɛ, i yɛrɛ t'i taafa yɛrɛ dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na. Mais kunkolo minnu bɛ anw kun, kuma dɔw la o kunkolo ninnu, o ni kunkolo bɛrɛ man kan, o ye Ala ka kɛ yɛrɛ ye. K'a fɔ ni kuma dɔ mɛnna dɔrɔn k'a bɛ ne kunkolo dimi, o ka suma kosɛbɛ. Walima k'a fɔ kuma dɔ bɛ mɛn dɔrɔn k'a bɛ ne bana, o ka suma. Parce que u bɛ sumaya mun na, mɔgɔ min mana silamɛya tariku kɔrɔ dɔn, mɔgɔ min mana Alakira jogobaw dɔn ani Alakira tun bɛ min kan k'o dɔn sallallahu alaihi wa sallam, foyi man kan i kunkolo funu fɔ ka hakili don yɔrɔ ka dɛsɛ ka sɔrɔ problème foyi la. Voilà. Donc n y'u lamɛn siɲɛ caman, n y'u lamɛn u ka fɛn caman na, video kunkuruninw ni kuma kɔrɔbaw tigi ka tugu fɛn o fɛn kɛra u fɛ, ni a bɛɛ caman fɛn o fɛn bila la k'a y'a caman lamɛn en tout cas. Bon, n ka sigi tɛ k'a fɔ n bɛna yani o galontigiya, walima k'a fɔ n b'u dɔgɔya, walima k'a fɔ n b'u lagosi a sawakɛla, walima k'a fɔ n bɛna karamɔgɔ Ayidara tanu. Non.
nga sigi mi ala yare hakli min dia ani kodo men kungulu la mina famu do de di nere kanbo ma ani ni lame bo ma mais ne fo mi sega ka neti kramo défend ninde quoi kramo e bara mi ne bo de bara capacité valeur laje o bara ni minga kan ne bo don nyere bo ke nyere mais neti kramo défend ko kramo e blala walma ka kramo défend an saru tola walma ka kramo défend baya kramo ya tola la ne bi kramo de défend c'est-à-dire ninga hakli degré d'arroy aninga famu d'arroy voilà donc kenen ka mbu allam baga befu jamana kono jamana koka ka kila ka fuli nyeshi an kramo ma Seydi Sherifu Ousmane Madani Aidara ka barkada ka walin mondo Aidara aka do chewbi akofeya chewbi akofe jijoro chewba akofe keneka nga cheworo be jijoro akofe Aidara ni chi okofe mikla ka kadima befu ni kenenka ambo anan kramo ka dugo ku be ka dugo nyini ufe namboray ambi anga ansaru befu ka baya kala befu ka kanunyogo befu jamana kono jamana koka namboray amba anga jamana famofu no yanga gouvernement ka kala ka fama barakala befu jamana lakana babi yoro ambufu kukunyumondo jamana nyam faso de Mali anti fo nyina kono beni hereko wala barkala antna fo isramne mimna ni futne ani shetane jamana kono anga dine ye on ne bla ko halna mituna madola ni bebi soro nanga tunyoni de ami jenowe dine tokola ne fana ye mogodi nga bare wajuli mais akadon ni do mo be jamana kono no mo be jamana kokan ne ti kini dun wajulla ay ni kini sorala no kakan nga ne ti kini dun wajulla ne barakala de wajuli nyemin don mo de fo mo ni mo mi fendi awla ni ci ni mo ma fendi are nya ke nga ala kama mi nga sara soro lahara mi to nga bare wa ala barkala kramo kanu ani kramo tunyoya o de ngeche ka siga njonyere la ka do ka kuma ka wasa ka don ka barake o drone bi siga mo wasa kulla nyere bla barla no te beba do bara manoko ni mboray mi pumani ko doy mi pumani famuy mi pumani haklitiye uka dakurinye damadama bi uka puma kono minu mi mo kabako ya kosabe minu mi mo kabako ya kosabe bon ola ati fo ka fo abisega mo fi ngabi mo kabako ya mo do kanin fo ka kla ka fo ko alibe ala nofe uka groupe nga uka puma beba ira ko Seydi Sherifu Ousmane Madani Aidara kunu wa pmi chenka ko kunu wa pmi chenka uka puma de buka mira wewe kunu apme puma mun fo waju la folo ko be ko chen uka puma buka mira me kan wode décortiquer bon mais uka puma buka ira bidi ate chenka uka puma de buko ira bi aman jo sisa ami hakli bla barala abe ela abe nerela ala dia ambeta dama nebe mimiri tisoko bali ere be mimiri nitsoko bali nibse ka hakla fo nga ka du kungulu la kungulu minu ne bobe ni ala ka jeng mogo mingo ka be ala no fe jamana ngono Mali mogo do soro la minye ala ta fo Mali kono au ko kwa mi chenka kunu
nga biati tienka anga fo oho kunu mo ap mi tienka me kabu kunu mo abi tienka au na mabe mawra ni kuma mi shido sadri niye kama ko bade quoi sadri awere da koko aidra ku mi tienka kunu bon o kunu ya au soro kunu ya au soro dine tokola au na masega be kunu fiu me au de ko kunu ap mi tienka me au ko biati tienka au na masega be kunu ka to tienka bo awere ka puma la bole ko tienka au na masega be obma ne ba woni nga sizan point d'interrogation au bi tien no fait de wa wal ma obi galo no fait de wa wal ma obi aidra no fait jabi kilimpe ko au minu mi ka puma amogo te alala ne ka puma te de ayere ka puma boira amogo te ala kirala ne ka puma te de ayere ka puma boira amogo te dine ko yere la fiu ne ka puma te de aka puma boira me amogo be jonna Sayyidi Sharifu Usmani Madani Aidara ne puma mi shido opma le minyi aka puma kono kabi wuli yoro amogo be Aidara de la bon ne ka famuna ne ba jigi yangono ka blangono ka miri ngono mogo minu mi kuraneta walma minu mi alakira ka pumata sallallahu ta'ala wa sallam olu mogo bi ala de la ani alaka kira de la meneta roku mogo be Sayyidi Sharifu Usmani Madani Aidara de la min kira ama o alakira de sallallahu alaihi wasallam mi anda o ala de tukukanga ke minu ngo o yulu de mais aute ala no fe blefiu ate ala kira no fe blefiu Aidara dron oh ijo c'est ça nere ba Aidara no fe mais ne ko sanga o ba no fe mais amba no fe muna aw ba no fe muna ne ba no fe muna ijo bo nyefo ne ba no fe sabu Aidara ne ala do ni ka pumai Aidara ne ala kira do ni ka pumai sallallahu alaihi wasallam Aidara ne Qur'ane ka lanyini shido ne ka pumai wa Aidara ne tuguri ko ni o ala anu o kira de wa Aidara ni o soro ela ni ka je kono ni ka dema ka je kono nya soro ibika ala taminvo anyana nya soro iboka obuma mbi kosa ni mi fo ko ala kote noke ni mi fo ko ala kira kote noke nga nyere kungolo benna ya ni mi fo nyere kungolo bi o munumunu kungolo bo laje wara de natuwi kungolo wara de dachugo yere ni mi fo la ka munumunu nduguri ko odela bo nana yede ibi mi fo chedo ibi mi nga chedo obuma ngode mbi deme ne de be edeme Aidara mi deme ni muye ni muye okoro ni mogo be bare minanga ke fakul la make iye muna pour ikaslam ya nyefo ne mara de pme mishido Aidara ni bare ke forola ni keme fla soro mi keme di mola ko mungera ko iko keme ke giga deme balo pour kanata keme wara nyini ble kibi deme balo wala sa dine minga nga nyefone o kase ka fodron one tugo kunwe ila mais sisan ambade mogo nunu comme mogoya balmaya mogoya wala yani malidiya voilà olu kala nyini kala jume ka tugo eko dron ki sogobe katugu Aidara kodron ki malu yoro nyini dron katugi kodron ka elebu yoro nyini katugu Aidara kodron ki sogobe ka nyini mogo ka bayla ka nyini mogo ka kodoila ka nyini mogo minu ngamani di ma ki deme ka nyini ngolo ka siga ela o ka mission fe minu ngami mogo di ma nanye mogo dro
ka nyini anw do iti tiɲɛ ka pour anw ka ngodo anw ka mɔgɔ bila anw kundala ko parce que muna olu ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka mɔgɔ d'u ma donc ni ne ma e ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka mɔgɔ d'i ma e ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka ni di e ma o kuma ni e dun bɛ Hayidara de nɔfɛ o y'i fa de o y'i ka mɔgɔ malota ni mɔgɔ lebuta de o kuma i bɛ mun kɛ i bɛ wuli ka jɔ bɛɛ ɲɛsin o dɔrɔn ma olu ni bɛ o dɔrɔn kan olu ni bɛ Hayidara e dɔrɔn kan n y'o de ye o ka kuma na bon ne ni bɛ Ala de kan ani Ala mɔgɔ bɛɛ ni bɛ Ala nɔfɛ e Hayidara y'an dege min na o y'o de ye nka ninnu bɛ min kan sisan ni y'u lamɛn n ye faamu min sɔrɔ o ni bɛ an karamɔgɔ nɔfɛ Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara an baden mɔgɔ ninnu u ka baara fanba o de ye ka karamɔgɔ Hayidara ka kasɛti kɔrɔw ta ani kasɛti kuraw k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a yira olu tɛ kuma kelen ye k'u juger ko logique critique k'a yira a ka kuma kɔrɔ k'o ta ka na o kana kuma kura olu kana fɔ ɲɔgɔn kɔ ko mɔgɔw k'a lamɛn o ye u ka dalilu ye o y'u ka pivot ba dɔ ye c'est-à-dire o y'u ka suma ye u ka baara kɔnɔ k'u dɛmɛ u yɛrɛ fɛ ayiwa ne b'i hakili dɔ di o ma o la n b'i hakili dɔ di o ma o la an baden ninnu k'a dɔn an baden mɔgɔw mɔgɔya c'est-à-dire n tɛ ka kuma diinɛ kɔnɔ quoi n bɛ ka kuma ninnu fɛ mɔgɔya badenya de kɔnɔ quoi voilà u k'a dɔn fɔlɔ karamɔgɔ Hayidara ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ n'a ka baara ye kuma ye kumakɛla o kumakɛla bɛ diɲɛ kɔnɔ danni na a ka kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ diɲɛ kumakɛla bɛɛ o yɛrɛ de ye kuma asolo ye n bɛ fɛ kuma in ka si dɔn mɔgɔ tant que mɔgɔ kumakɛla ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ dɛ baara si tɛ diɲɛ na ko a baara bɛɛ bɛ taa sira kelen kan ko yɔrɔ dɔ tɛ fɔ dɔ kɔ o baara tɛ yen ni baara dɔ kɛra ye soit ni mɔgɔ dɔ ka kuma kɛra ye soit ni ko dɔ kɛra ye k'a bɛɛ bɛ sira kelen kan ko yɔrɔ si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ foyi la o tuma mɔgɔ ni Ala yɛrɛ différence bɛ kɛ mun ye adamadenya ani Alaya a danger bɛ kɛ mun ye différence bɛ kɛ mun ye a furankɛ bɛ kɛ mun ye a dɔnna bɛ kɛ mun ye mɔgɔ dɔ n'a ye mɔgɔya fili de ye Alaya dɔ n'a ye fili tɛ Ala de la dafalenya ye Ala de ta ye dafabaliya ye mɔgɔ ta ye mais fili minnu bɛ yen ni karamɔgɔ y'a yira o tɛ se k'ale sɔrɔ o tɛ maa sɔrɔ yɛrɛ k'i to Ala nɔfɛ bɛɛ b'a dɔn jɛnɛya tɛ bɛn bɛɛ b'a dɔn gulɔmin man ɲi dɔ k'o da ka ko n filila o fili ye ayi olu bɛ ka fili minnu fɔ karamɔgɔ ka kasɛti kɔrɔ ni kura la o k'u dɔn adamaden n'i ye kalan kɛ i ka kuma ani ka dalilu ye mun ye o y'i ka kalanden ye mais ni mɔgɔ tora k'a ka kalanden fɔ a ye min kalan k'o fɔ mɔgɔw ye hakili de b'a tigi yɛrɛ la n'a y'a hakili munumunu k'a munumunu n'a y'a ye ale bɛ ka mɔgɔw kalan min na ale yɛrɛ ye min kalan n'o de ye nin ye yanni kalanba papiye bɛɛ la ɲɛmɔgɔba n'ale de ye mɔgɔw kalan o la k'o de ye papiye da ye ko papiye wulibali ye n'ale yɛrɛ ye hakili bila baara la k'a ye dɔw b'o kɔnɔ minnu bɛ se ka wuli ni dalilu wɛrɛ ye i bɛ to kɔrɔlen in kan wa tari i b'a wuli de i b'a wuli parce que kɔrɔlen in ma sɛbɛn a sɛbɛnna dɔnni de a ma sɛbɛn kunfɛ mais adamaden de ye adamaden a sɛbɛnna ni dɔnni ye dɔnnibaa min y'a sɛbɛn a ye baara kɛ oui il a travaillé a ye baara kɛ mais e min y'a lajɛ k'a lajɛ fɛn min sɛbɛnna san 1000 ni kɔ o tuma e yɛrɛ nana faamu dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i ka kodɔn na
mi hali na sorola ni tiendo ni mi tieni kebi walma mi tiente me ka soro sebeni kala ka kitabu abo kono nga ale re kitabu tiga puma dote nga be ko ka puma do no yire ya do flido mais est-ce que kan wo fobli ay ebi nani mu yesiza tiere mi mu fara ko yejume wuli bali parce que sebeni wala te mi yo wuli o mais ko do de famu do de wuli min te sebeni ra kono ni pme mi shido nanya kala papier ka ko clé nya ka blé clé anya ka blé clé na le bora suma be ke fonve iyo kala papier ka ya famuti I wulay nana jamana do kono jiri su ka chaye iye clé yi nyana ka suma fana e fonve iba fam ni mami nyo papier ta kata yani jamana dola jamana mi jiri yere te fiu jamana desde jamana obi jiri te wala jiri ka dogoy iye papier la di yaye ko clé na le bora ka fari na fariara yani jiri ubeke suma beke jiri ukoro o clé de bo etma etara jamana dola wala mara dola mara mi iyaye jiri te fiu clé boray ima suma fo isoroy ni suma moye siza mo mi fo ibina dalu wara fo papier kele ngoro ka kala oho clé na bora ni jiri bi yoro mi suma biki mais ni jiri te suma teke be to so do ay me wulbale désert maaro la de awa me do ngi wulbale yiri maaro la fana de yep me ci don ngulo ke ka baraka no fe ko kele recherche la doni la anda me minu na no nasara doni kelawe ni bana na bi cekata docteur so de la karamo nu anwo muruwo ni min bana na bi ta docteur so de la ay doni belaje docteur tito fraklinga fiu abara hali nyina sumaya fra min be te ka nyina no buka baraku bolo nyina sanani sanduru na doro kana ko to fo to srofi o kara jori o bola tu kanan dore ko mun ngara fedo yirula kan se ko la de mo misal di masa terra nan saro nana ni nivakini anfaya ko nanya kunu abisuma ya frake nivakini anfaw ya kunu ayu frake anyero ya kunu anfitini ayu ayan frake nivakini atoko bamanangala suma ya wulubali odu andora ka kunu onna zara kele nana letri kun ko nivakini kanga toy ka bi mogo bien dimi ko bien dimi ira ko fura jole ndura folo nivakini wulila de to ga tiga kuma gele bore iko kunu wo kuma ni bitama ngale iko nivakini suma franga fra aya kuna suma franga mo fraga nga idoro blana kunde bien dimi ko fura to la folo ibulu ima foti ko nga nivakini jofolo o bon zona anyajo yefla fosiza nivakini na anyajo andora mita wati bina bana do bora o kuti nde bana ko nyedo o bana nane o koko fura ere de nivakini ay saba fore ay fenza ba fosiza nivakini la unana foye kun ko ni mammi fagi yere faga kibe nivakini kesi chama kunu kabi shingi faga direct ko mo faga fara dimbe fara fegmena nivakini afara dine kono ay mungono e recherche scientifique don ba minu nanda mula ne damula tere ça dit je parle en général en bé parce que ni bana ne bi tchanga ta gana yoro la karamo shite mimi bana nubo chakata misrila wajuri kala shite mimi bana
n'u b'a cɛ ka taa wajulu kɛ kɛnɛ kan ayi n'i bana na i bi cɛ ka bɔ yen de ka taa mini dɔgɔtɔrɔso la ko mun kɛra ye ko dɔnnibaa dɔw bɛ yen minnu bɛ sɔn ka nin dɔn olu dɔnnibaaw yɛrɛ ka kumaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ an da hakili dɔ k'o kɔrɔ o ye tubabu fura ye o bila an fɛ bamanan ya anw ko ya ko jala kelen jiri kunama ye ko n'i ye jala tobi k'a min k'a bɛ sumaya faga a bɛ sumaya kɛlɛ sumaya ta pewu don sumaya furakɛ wulibali an mɔkɛw ko ten olu si bɛ k'a kan a y'u ka sumaya furakɛ an faw nanen olu nana a y'u ka sumaya furakɛ mais an denw nanen an nana n wanye dɔnni dɔ sɔrɔ dɔnni min y'a yira ko jala bi biyɛndimi bila mɔgɔ la fura t'a la bi an ye fila fɔ jala la dɛ tubabuw ye saba fɔ walima naani fɔ nifakini na an ye fila fɔ jala la ala ka diinɛ piyeba dɔw bɛ diinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn samayɔrɔ t'olu la i ma dɔn mɛ diɲɛ karamɔgɔ da ni karamɔgɔ alamɔgɔ don olu bɛɛ ye hakikaw ye mɛ diinɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ɲɔgɔn samayɔrɔ b'olu la fo an ni ka tigɛ ima min ko sisan jɛnɛya ye haramu ye e ka bɔ yan dɛ ka diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ yala diinɛ sira kan karamɔgɔ kelen tɛ min bɛ se k'a daga suɲɛni haramu ye karamɔgɔ si tɛ yen ala ka diinɛ sira kan min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɛn suɲɛni mɛ n ye fugula dɔ hunkolo la n ye jalamugu biri hunkolo la n ye n bolo minɛ n ye n bolo jigin ninnu ye komisɛnninw de ye kumaba ni fɔɲɔgɔnkɔ mana ye fɔɲɔgɔnkɔ tɛ yen anw ye wajulu kɛ l'année 2007 2006 2007 u nana ni question ye an ma ko an bɛ mun fɔ cachette pirate kan an ka jaabi o don ne tɛ taa o nɔfɛ mais bi est ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka anw ɲininka ko cachette pirate ya ayi an munna wajulu banna ayi mais cachette ko kuma banna dɛ jango ka taa se a pirate ma mais sisan ni maa bɛ question posé o sira kan i bɛ kuma carte mémoire de kan walima téléphone kan walima caméra kan o n'a ɲɔgɔnnaw actualité min bɛ sen na i bɛ kuma o de kan kitabu ninnu ye minnu sɛbɛn fɔlɔ kitabu ninnu n'i y'u bɛɛ lajɛ kitabu minnu bɛ yen ni siga b'olu la o bɛ yen diinɛ kɔnɔ minnu bɛ yen ni siga tɛ olu la fana an bolo o bɛ yen diinɛ kɔnɔ siga kun tɛ minnu na karamɔgɔ Ayidara tun bɛ wajulu kɛ n'olu de ye an yɛrɛ ka danaya kitabu mais ale yɛrɛ ka kodɔn n'a ka recherche nana ye de tuma min na ni jugu ye se sɔrɔ silamɛya ka sanga la jugu ye kuma jugu don danaya kitabu de kɔnɔ k'o bila an senkɔrɔ pour an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o kuma caman de bɛ yen bon o tuma n'a y'a sɔrɔ i mɔgɔw kala sɛbɛnnen la danaya kitabu kɔnɔ ni yɛrɛ y'a ye nin sɛbɛnni ye an ka kira jasili ye walima yanni nin sɛbɛnni ye an ka silamɛya lagosili ye min nin sɛbɛnni in bila min na kɛnɛ kan ka na mɔgɔw kala dɔ wɛrɛ la min tɛ sɛbɛnni kɔnɔ i filila baasi tɛ o kuma k'a yira an baden ninnu mɔgɔya sira kan an bɛ fɛ u ka hakili jɔ ne nɔfɛ u ka an lamɛn komi an b'u lamɛn u fana k'an lamɛn ne bɛ fɛ k'a f'u ye k'u deli yɛrɛ de an ka tugu ala kɔ ala min bɛna an ni tigɛ ala min an bɛ segin a ma kaburu kɔnɔ ala min bɛna an ɲininka lahara an ka kɛta la ani an ka fɔtɔ la ne bɛ fɛ an ka segin o ala ma n'an ye ala minɛ an bɛ lafiya u degunnen don degun da bɛɛ parce que u ma ala minɛ u kɛn bɛ ka Ayidara de minɛ
chere ko dongo do ko cien bi gadem mi ko cien de mani te here soroy ko cien de mani te misri joy kalanso jote teleso jote mobili sorote moto sorote jama sorote cien de mani ko cien de mani te nishi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ani yele ko badi ra kuma ni chagayle me club ba jodoro mina bala wala sisa don ba ko ni kuma do ma bina nyafina ne kelenin pe sigi me wajulla ne kelenin pe de be ngam moto takata dugula wajulla nin dara midna o mena nyini dugu kono ka wajuli na mumne nyere kandalay ingilini beko fabena beko goni la toy bebi kita foma ngo ala ka cien de me minu mi ga ngele olu nana famu nana utege dandege ko ngomi ko kuti ngumi namla nyini namna re chera halin dado min dabli ngumi moto nyini pour nga se dugula mobili nana nda fonga so wajuli ke kene ka ambe troshi de mene pour nga andasra do anambosra do ananga papier laje ku kala wajuli ke rola ambulu bi ni katana yere kene ka bi obo ko chema de me oba che de meni yere munyi sisa che de meni ye che tigi bi mina ka de be wala ka nyabulu che tigi bi stra min ve ni yoro mingela ma bulu che de meni de kam mogodama osaka mima de me ko no ya bulu mbalma ke balma ya moya afu de ko che de meni andade oko okapuma fanjama ko aidara makala Seydi Sherifu Usmani Madani Aidara kwa makala ko hali Qur'ane aya fotugo nyuma katodo ko hali arabu ka fotugo nyuma kwa Aidara tisola ne ba wonyini ngawo mbalma mo Seydi Sherifu Usmani Madani Aidara ne ba wonyini nga sisa afa ne faga do Aidara fa larabu dowa tobu dowa farafin dode ne faga ningesho jabido Aidara fa larabu dowa walma tobu dowa walma siege men do Aidara fa siege men mi fago do aba ne faga do o siege men o nasara de auto wude on ma wara bude Aidara yere ne faga do siege men do abara mara mena segu mara e siege men management do olu ye siege men che sisa jamana yere togo ale to don jamana ndo de ko farafina klebiava farafina klebiava yango bla farafina mara yere togo ko farafina kan ani farajela kan ani larabuya kan est-ce que nunu ye kangele ay o Aidara tisi arabu kala me mbi nyinga ini kaburu che ini ala che bamananga ato don yeli ko jabi de bo jabi awo muna oyi aka jamana kade me larabu ka kan ataro de kala ay mindo ola kala la bi mani ode menna ko arabu kana masala na ko ta'al no korokera nayai na o fatu manya arabu kana menastra ga naya fi bamananga mogo be muna naliko mogo be kangala de la wa mogo be ala de la kangala nita ala konde
Aïdara m'a fait mon chier quoi les arabes. A m'a fait mon chier quoi d'arabe comme mais à quoi d'abord islam est dedans. Atma hal na tise ka Qur'an aya denglen gal arabe kana. Ne Qur'an ko ga jena dabla. Shuan dabla. Boliso dabla. Namara dabla. Mais eni ala na chrétien. Ni arabe kan wonto gan weya. Uko ko ambalma mogodo ko mogoya ko halni alena muso be kalela ko alitna ta karamo Aïdara fe ko ka o kaleba sabu ko na o kaleba ko Aïdara bo fo wadi kerola kaka barata fuye mo wali buko kabru be siratu be wallahi rabbi ka fambal ma yi ambal ma mo yi mo yala ko aha anyi ga puma me ni muso kalela banjogo nyini ola kana se Aïdara ma nga karamo Aïdara ya awndege nyogon sutura de la ay awndege kanga na nyongulo borato ay awndege guno maralilla guno mara patro e Seydi Sherifu Ousmane Madani Aïdara de guno marali patro ka koki nye davenda me fiu o patro mbaye Aïdara nga ay minu lakale kachetu la aho o kara ay achama lakale kacheti la homungara e ga Aïdara to ide neni e koke gunola be kono keleya kono i desele ni deme ala kama ibora itara ma fevo ere ma fevo aho ikanga fevo ngani ma fevo uyikwe sabu ne yake ngala kama ngani e fevo ikango kede nyuma dugo baye so doni bela me karamo Aïdara e nyumange munu ye uma fevo nde bashi Aïdara ma dabo fengafo me itale ko fe ni kila kana galonda Aïdara la o ko kele instraka Aïdara fala jamatigi de o ma no fe on nu nyebala ko ni do temena ani Aïdara ci on yare nyakoro on moyi amme atigi na fe do fo ka kerati adu ngendeti on ndo nyedo ble aka kan Aïdara ka boisa ko nyere foanye mi ma do tigiche mi ba do tigiche o nye fon la sisa no karo tigi lebule joni yilebu iyere de yere lebu iyere de yere lebu iyere de yere lebu obma karamo ni mo be fenge gunula ate fenvo mo shi me ere de bina karamo yere de lawo shini walma ere bina kana mo ne tako bayala mashini ko ke fezuga wala akende chugumina obma nale mabuka ketugo nyefo onyana ambi sege doni afe ani aye mo lebo eski ni kelin nde bashi aga don quoi o ka don ambu lame me anu te masuka kelin ne ka kacheti dinglente je kono kacheti kele mina ne ko dotogo e karsa ay ni nga Aïdara la ngwa mabbe ay waneta fo kacheti kele na nguyeni ngena nga majayi ne bi misal le di wala minu ngerna ko fo fotola amsika fam chogomina pour shini mo me mina ngo fo ka don ko bi madugu je ko bi kana note a dokara ne la anyona chawmi ke me dokara na ne ndadi ola me ne ndadi de ngane puma nganda de ne puma ngapuma ngane mapuma
mais ne no fe jama o te jama ko ne jom fe jama ka dogo shino na so ko no fe jama ka chan odo jaga ble kunye ne ko nyefo mo nyana yi ne muso do furusiri ka war besta ka muso konoke kana bumako ne muso yi ka buga dugula kana ka muso inta ka kilometri keme fulani ko boli ni muso yi ka ta di chedo ma che lujura to do amangane ati muso sura ire nga alakam abedi do me kan grebu do sigi ka che sigi ka fa sigi ka basigi ngo nana dedi nana muso indi dema alakam aka muso mine o kashira ku te ndara soro haduna bora ngo kashite nasra ga de mina kanya ne aka ngala kama mati ni ngodo munge mati men wati janga dro ko de ka bobayala kaka ledu woro mi ka dunula kaka sigi aka bola kaka bodi sabrilla oche sadire oche na woloba usira kalabu da kono ka fu dala ko de yere o muso yere sadire ko muso yere de kamale ne ni muso mi fu afana abade ade o te e fado o te bado ti ka jamana mashido nano ne bamanyare kaka kono mine bedo mobili location na ka mobili lui kata ka dugula kata dima ala kama kan wasiri ko kamale de ne to menu yo fo dugu kono o yaye o mama marché fiu na ma puma de me o puma faratoro mo ma so fiu o karam wo ya bonne la sida ko ne ka grebu do ka sunguru de yo abi aketo ne ma puma ne ya nyini ni mo nga sigi o masaka nyi o puma o manya mi fana ma puma check la ga muso ge muso gene muso sumu woni wele ko karamo woni wonam a kuye ande muso min furu ya di karsama ya gende ci ya to nyode ako e ma fe voyer ko muso nana be foyer ko me ko halibi karamo ali on dale duila halibi ni ma wara soro nani we ami de di me ba do mo ne be mo fobli fui nango bashite on ci ne molole wunye parce que chéri molo mais olu glaga ne kungolo korata ko ne te quoi nzoro la kanani ci wore kun anga de ndomo atarafulla meseke puma ngala hara ne ma fo wajulu fuila mais odo ne ka jama kunga chan ne kuma nga fode min de manani kartara kauche mais no fanoti nya fu utofo ko ke chugo go befo bani chego go ne ale malu est ce que ne ale malu ba idara ka mo to fo ni manya fo ay minga gunula abebina o contexte kono ni président nana million fla de misalla idara masisa ko mawlu bulon fara do misalla ni ale a mejural ni kibaro la télé ni radio la ko président milliard sabadi adu ye million fla de di abuma jamana mogo be ka président la ko show la misalla kay jora wor be chere ay dara ma ay dara mawlu do ni ma boka fo ko président million fla di président turle do ifede bo obma bi boko mi fo sta ni ko no kay président malo ala ka me so mo maro ni ka bo mabadi sadiri ka pumani kodo e dro aka fam o ko fe kramo ka pumado be ko seni kabo o yo yoro intaka sik ko sme ko seni kabo ko mo esteli do ya ka be kafe kramo yo mi fo o yo ta ko mo ma seli pumana sadiri ki baselima ki kafriara mogo yi baselima ki kafriara
o yo min ta sisan wajuli kero dola ko sirwati sira karamo sigi me wajul la o bugo gare nyoma angana ne hakli dron silkabu on di seli doya ala de kwanga ke wamba ke anda bunya ko akabu obulu amma bunya de ngo ala ko kabuye ba on di seli fana ko kwanga seli on mi seli de ko ala ko muminu ay seli on da me Allah yanga daludi mais ijo ni mamma go be ala la ijo seli shun jaga hiji ala ko anga beke mbiji ninga ala ko yenanga ale ala batu anga munge ala ko yenanga ale batu anga munge seri batu de shuwe batu de hiji batu de jaga bo batu de me ala ko yenango ke anga munge de anga ale ala nyini kale do otuma ala nyini ka ala do ani ala yere botoli jume ngabo ala nyini ka don ani abatoli ite femindo ibi mungai mebi mindo o botoli ani te mindo botoli olu kelere ya otuma ala don o ka bo ala batoli ala doni kala ka boni ala batoli parce que ba batoli couvert nanga steli nye finyana de ibi janaba kode ibi seliji tade ha ibi ni jogolo ka ibi ngania seride ibi kibaru filide ibi bismillah kala fora dolina ibi bri ibi nimfo ibi wuli ibi nimfo ibi titru ibi nimfo ni steli nye foto enyana ninga boni seli re parce que ni ne ma boye ni selier ni ete seli nyedo ibi sede ko ite seli nyedo ibi ni bride ite seli nyedo minga ngake minga ngafo itodo ibi ni dala maga de me mi yere kan kala itodo obma o kala nyinyi ni kaboni ayre keli ngam mo go ay dara la alaje mbade ka fa benyana jebe anfle baga be anana ba be jamana ko jamana ko ka fa benyana anga minungo ala nyini ko minunte ala fere nambade mo de do anga andi on laje ango fe anga muso laje ango fe anga to ga ango fle ka ambokolo laje anga na dige blow nye mimu tache shininya nere sigi kimiri ke faga barate fuyi do fa sogobeliko do faga lebu nyini ko do fa malo yoro nyini ko jien kono e ni alache eske fabire la mo shiti dugo ke kwala ki faga nyana ma be do sogobelima chokorobo bomoshi batigu jalamugo batigu arabu kambo folo aw ka nyana ma gamina hami o gara Seydi Sharifu Usman Madani Aidara malo yoro nyini ana libu yoro nyini je bar bayna meche chama bay aka meche bebana piu ka tokeni ay tafe ambalama mogo ya doga kuma biya oko baya ko alere baya ke ako baya fly katsa soso awai alebe mino fly no te baya te fly ebi soso yoro la ki fly ni bunya de no te atfo ko fly ni yoro na parce ko ati soso na te soso na mi soso okora yi galu tkedi
mais ma fille moyala qui fila baya te flay baya kacha hali wakli mi ka min fi baya kacha hali bakli baya ra koro mu e bu do ya ko ni ko do fu baya ledu kacha hali bakli ma ledu da do hali ni ko mo ma shini jour miti fe borola o baya alors mais ni ko baya islamia straka mo ba doni mi baya woro ko fe no e woro pour que do islamia la ani baya pour que ke ansarwe ani baya pour que islamia nyemo ya baya voilà ka fo ledu do anjana ne ka nyema ya islamia straka fra baya be baya ka chane ni koloshi ni bi kuma koloshi faut faire très attention ko kodomo do be kilame ko kala mawte kodomo ala ya so kalana on ma kalange je kalan fu ta hulula ngadun ma hulula ay be munum itsi ko bari ni kuma na ba munum de ko be munum hakli ba la je na do ro na ma do ro sama bla ite ala ite kre yi mo de aga baya tayoro ama baya ma préciser baya woro ama développer ndabashi nga baya tuliri duwani yoro ambalma kay koloshi ibika lamedi ay laydu nani di ko baya tuliri duwani ko pour que ansaru nda fa filla de ay galo de tey galo a fo fe mako galo les mensonges o de tey arabu ba fo mako kezbu galo er de tera fe ambalma mogoy ngo mogoya la ambalma mogoya ako ledu baya flana mi mekeri douani ko pour que gan saro kibi khalede ko mbi aidra fe katmen fani mbaka eche mogo be kilame ko mogo de be kilame kibi na ledu taidra de nye kibi aidra fe katmen fani baka ko baya a irdwani flana ko de kibi aidra musuna deuve katmen musuni deunga ko irdwani sabana kibi kali ko waro be mun na volo be mun ka be aidra na kadima tay ko ledu nani na no irdwani dunga nani na ay ko ako kibi kali kiti kramo wajule kra wala la me kachet la me klula itata ka keneka sadiri ni modola ambi ama fami teme ko menante mena amany fanga ko ni ali ka kuma ali yere ni ala na chrétien kale dunalata bon ni dunalata nzona mais aw ansaru mi du alata wa idra mi du alata idunalata ika mogodo de idu alati neta idra ka dine idra mi foanya ala ka dine na ote ni yininge galodo wana asro ere yake galodo fana wa hali ni yake mi idu ala otige galotige wa otige ta idra ka maya we ka mogodo yi ni kuma mishilo che onye mogode an hulu bara de ke wa club menike hakli de bana na bi kuma ni abi ngalodo tige minga suru chena doni pour que ka siga hakli fiemani munumbe anze ngoro ru do kunlo ka chauffer mais akana fenvo mima atoli buka da keneka koni dofay alaga nyireme mission bmf foima foga ni sigi dron ka do fa sogobe ka do fa ga lebu nyini ka do fa logo shiro nyini ifaga bare bana ka toke ni denge e fasro fago gelabila
oh obma ka foye comme akwa le tsaka soso abi soso adunu ko manya akana nga dokun netmene manya kuma ara ko ka bora bo akuno ndere abi na sisa amado nana na mina do sisa enyana ibi kale ibi mina fem vo ibi se ko ka folo mingu yi do ku ya ga mo do wala ibi ma do tukula yi galuda ay darala wala ni donate minyi do wala ibi ma do iba fofolo ko mashite fo ala muhammadu ichide ay dara ko memya iba fo nti favor alaka ay dara ko memya iba fo nti shuanike ay dara ko memya iba fo nti jeneyake ay dara ko memya iba fo nti namarake c'est-à-dire nti java ken seni bulukoro ay dara ko memya iba fo nti mogo faga ay dara ko memya iba fo ni alakira muhammadu ibla bara nyuma mina illa balidu baake alakira muhammadu mustafa sallallahu alaihi wasallam ay dara ko memya ibini fofolo ibe ka baya folo mvo ni owe ni dole ola migi do kwa ibi dole we ibi do redi idun jogo kumanya ikunda la yare mini di do sa o mana ba ibi islamo ki shere ku islam akele nu ni faka kan saru ibi boro da qur'ana iba fo ko ala ne melego ka gi shere ibi ni dine ndeme min to islam ya ansaru dini ala ka dine de men ton ibi ni dine ndeme ni anika namvului iti dine njava wa iti dine de njava kuto cheka iti karamogo janva ka to cheka ni u java kuto cheka ala ni korona ki ta cheki halaki ni dundo de isa wa ira ni ini alache ani iye minfo ko ode idunjo we ani ne minfo sa ni pumakle mbi alaka dine deme nini namvolo nti dine java ka to cheka nti dine tiki java ku to cheka ni u java ala ni korona kan tache eche aswande grupu mo ko ka fo anyana femi mauni aidara che ato donne c'est-à-dire o de pigni pelu quoi pigni pelu o de bon karamo che pigi an pelu foite ko quoi kuma tise ka ngodo foite tise ka njige fanga buru aw do folo quoi aga do ko karamo mo wele ka unga na no fe wa mo nega kana ay ka bakolo tigi alata de fo amon sa go fo da idra man sa go fo de ay alata de fo on de dara alata la me alata fe katwago abeka hanjugo fo opela mi wor bon ka dama eh che ni ngoyi aya kolo shikui ni pana ni mamuni ni papita no lode mai on nana de ni dangani anani aya kolo chi grupu nunu nkere kunte fuyi ay dara drongo ne afo karamo kanyo be wadu gala be jamana ko ka anga kuma ni kodo yi kuma do ba kono chiena o te karamo ka kuma o do we kanyo do ka defensive kuma bo o kuma ni kanyo ka bi defensive ke c'est ka bi karamo ka kuma do la fasa so ka bi karamo la fasa yoro do la no asro e dimine do bi se ka kuma do fo kuma do la mi nga cheni kabuna ka nyani ufana chama bubulu o me olu tayedra mangere o be kanyo do we ka fu nyana ka fu kanyo be nyana ka fu lamba ga be nyana ala bi mogo de starani kewale ay darabbi ebe on nya fe islam ya tola ni toro soro ami wuli kanjo ansekola wannan yi toro soro shini domi ete ala be mo chiu bandeme ngami deme chenka
wa mi la fasa cɛ kana ngaburu